بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وربه والسلام على نبينا محمد عليهم ربه أزبال الصلاة وأزكى تسليم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أمي ألفو كألا والجماندون كألا بركة ala mi bi don irana ala ka don caman ira ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala min y'a daminɛ n'a bɛ tila k'a laban ala min ko an bɛɛ bɔra ale yɔrɔ wa an bɛ segin ale ala yɔrɔ la ala min ye rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini diɲɛ serege naani masakɛ ala min ye le dieu de tous les côtés ala min y'a yɛrɛ tanu tuguni n'a ko ko tabaraka yasmu rabbika zil jalali wal ikram ka barika da ale ala yɛrɛ ye masaba in ale de ni bonya ka kan ale de ni bato ka kan a n'an bɔra ye an bɛ sɔlɛ ka sɔli kɛ an kuntigi muhamadu rasululahi ka sallallahu alaihi wasallam ala ka nabi ɲuman ala ye kira min ci wa ma ala rasulula ilal balawu donc ale ala ma kira ci foyi la kana adamadenw la akili la jigi ale ala la ka ala ka sira yiru la ɲuman ni juguman ko o yiru la kira min ni ala yɛrɛ y'a tanu kosɛbɛ ka tanto kosɛbɛ ka majamu ka tɛmɛ a ka kira bɛɛ lajɛlen kan ka tila k'a suwazi k'a kɛ kiraw la kuntigi ye ani diɲɛ bɛɛ kuntigi ani diɲɛ sababu ani lahara jɔn dɔ kɛnɛ kan kira min bɛna taa jɔ tuguni ka an kumabɔ lahara kɛnɛ kan ala k'a yira ala la ala kana ninnu minɛ u ka kɛwalew ma ala ka ala deli ka an defansi ta ka repêcheliw kɛ walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don arijana kɔnɔ cogo min na n'o kira ba in ni a ka hɔrɔnya n'a ka tilennenya n'a ka ladiriya n'a jɛɲɔgɔn n'a teriw ye tɔgɔ dɔ ta ka d'a la ko al-amin ko le digne de confiance ko danayatigi sabu ka da ka danaya mɔgɔ kun don a kun bɛ tilennenya kun b'a la ladiriya kun b'a la i kun b'i ka fɛn kalifa kira min na san 100 i bɛna sɔrɔ a b'a nɔ la foyi tɛ bɔ a la o kira in de ko don ala yɛrɛ ye a laɲini tuguni an silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sɔli kɛ kira in kan an ka sɔli a kan sabu ka da kan o sɔli min bɛ kɛ kira kan o sɔli in ka di ale ala ye sabu ka da kan bato tɛ yen n'o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ tɛ min na sabu ka da kan n'i ko k'i b'ale ala sɔrɔ f'i ka tɛmɛ o kira ka sira fɛ n'i ko k'i b'ale ala sɔrɔ f'i ka k'ale ka kira fɛ ala tilala ka o kira tuguni k'o tanu kuranɛ kɔnɔ ka nin sɔli k'a kan n'a ko ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Certes, Dieu et ses anges ont béni le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ô vous qui croyez, priez-vous pour lui et accordez-lui le salut. Ko tiɲɛ ale ala n'a ka mɛlɛkɛw jɛra ka sɔli kɛ kira kan ko aw minnu fɛnɛ dara ala la ka limaniya ala la k'a ye sɔli kira kan donc an bɛ sɔli kɛ kira kan an kuntigi muhamadu rasululahi sallallahu alaihi wasallam an bɛ sɔrɔ k'a fɔ allahumma sɔli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salim allahumma sɔli ala sayidina muhammad al-fatihi lima ughliqa wal katimi lima sabaka nasir li haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aka kadrihi wa miqdari lazim. Min lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka lajɛ minnu bɛ ka lamɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ni maakɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kuma a bɛna mɔgɔ min lamɛn sisan o ne bagaraji musa denkɛ mori tarawele bagaraji musa tiɲɛ ta ba bagaraji musa denkɛ fɔlɔ n y'o de fɔ n y'a mɛn tɛrɛn a kunkolo don ne de y'a bɛɛ lajɛlen ye o kuma n ka bi walada bɛ jumɛn kan n ka bi walada bɛ hakilina jigi kan hakilina jigi jumɛn ko don adamadenw an ka hakili jigi ala la adamadenw an ka an nakun dɔn diɲɛ kɔnɔ an k'o ɲɛɲini k'o dɔn an mana foyi la diɲɛ kɔnɔ yan ni ala batoli tɛ an mana foyi la diɲɛ kɔnɔ yan ka hakili jigi ala la an mana foyi la diɲɛ kɔnɔ yan ni bato tɛ o kama ala yɛrɛ ko ten wa ma kalaktu jin ins illa liyabuduni
donc ale ala ma adamaden ni jinɛ da foyi kama ni ale ala batoli tɛ. donc an nan'o de kama an kana ɲinɛ an nakun kɔ, an ka nakun ɲini k'a dɔn diɲɛ in kɔnɔ yan. diɲɛ maa minnu ye diɲɛ ta ka diɲɛ kɛ ko wɛrɛ ye, sini an bɛ taa ala sɔrɔ an yɛrɛ. o kama n ka bi walada bɛ jumɛn kan? adamaden an ka hakili jigin ala la, an ka rappeliw kɛ ala la, an ka zikiriw kɛ ala la. ala ma an bila foyi la duniyatigɛ in kɔnɔ n'o tɛ. kuranɛw ni linjiliw ni tawuretaw bɛɛ nana ka na an ladi, ka hakili lajigi, ka sira tilennen ni sira ɲuman yira an na, ka tila ka sini ladilikanw fɔ an ye tuguni, fɛn minnu bɛna kɛ sini k'a bɛɛ fɔ an ye. wallahi mais o bɛɛ la an ma ala ye, an t'a ɲini ka ala ye fɛnɛ, parce que ala ko aw minnu bɛ d'ale la ka sɔrɔ aw ma ale ala ye, aw de ye ala jɔnw ye. parce que ale ala tɛ dɔn, ale ala tɛ ye. ale ala ka dɔnni, n'i bɛ fɛ ka ale ala dɔn, n'i tɛmɛna ko ale ye kelen ye, n'i tɛmɛn'o kan i kafiriya la. k'a yira k'a fɔ ko ala ye kelen ye, o de ka di ala ye. sabu ka da kan ala yɛrɛ ye an kuntigi muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wagati min na kafiriw nana ka na a ɲininka ko Mahomet paix et salut sur lui, kisi ni nɛɛma b'a ye, ko i kɔni nana ni ala min ye anw kana yira anw na yan, anw tɛ i ka ala in dɔn, anw ɲɛ t'a la. boli minnu b'anw bolo an bɛ ala minnu bato, an ɲɛ b'u la, u bɛ hɛrɛ k'an ɲɛ, n'u bɛ kuma an bɛ maga u la. donc e nana ni ala min ye anw t'a sugu dɔn, i bɛ se k'i ka ala in définition fɔ an ye wa? o yɔrɔ bɛɛ ala sɔrɔla ka waw jigi, jibirila jiginna ka na kuma kira fɛ k'a fɔ ko ale ala ye kelen ye. ale ala ye kelen. o sura jiginna kuranɛ kɔnɔ o don de, o kɛra kuluhu wallahu ye. donc k'a yira k'a fɔ ala ye kelen, n'u ko ko surat ikhlas, surat le monotheisme pure, ko ala ka kelebanciya masa sura. donc kuluhu wallahu ahadu allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dit il est Dieu l'un. donc ko k'a fɔ dɔrɔn ko ale ala ye kelen, fɛn ma bɔ a la wa fɛn tɛna bɔ a la, a b'a ka masaya in na bada wa ani bato de ka kan fɛnɛ. a banna ko n'i tɛmɛn'o o kelen kan ko ka ko wɛrɛ ɲɛɲini ale ala la, i kafiriya la. donc ala ye kelen ye, an ti ala ɲini k'a dɔn, an t'a sugu ɲini k'a dɔn. an minnu limana, an minnu ye dara ala la, an b'a yira dɔrɔn ala ye kelen ye. o ala min ye kelen ye, n'o de y'an da, n'o de ye diɲɛ da, n'o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ da, an ka ɲi ka o ala in de ka laɲini ɲini, k'a ka yamaruya ɲini, k'a ka sariya ɲini, a ka volonté n'a ka kow ye jumɛn ye, a n'a ka baara laɲininenw an adamadenw fɛ, an ka ɲi k'olu de ɲini. mais a m'a fɔ k'an k'ale ɲini ko k'ale suguya dɔn dɛ. a ka laɲini a bɛ fɛ adamadenw ka minnu kɛ, i m'a faamu. donc adamadenw ka ɲi ka taabolo jumɛn ɲini? kiraw cira ka na olu baara ninnu de la. donc ala y'o de fɔ, wa ma ala rasulullah illa al balagu, ale ma kira ci foyi ka ma dɔwɛrɛ la ci lase kɔ. kira ninnu bɛɛ cira ten ka na de, u mana u yɛrɛ ka kuma dilan, u mana foyi, ala ye min f'u ye u nan'o de fɔ, u n'o de seginna ala ma fɛnɛ. donc mission tɔ ye jumɛn ye? anw adamaden minnu ladira. donc le prophète Mahomet paix et salut sur lui, il a clos la révélation avant la fin des temps. donc ale de nana ka na ala ka ci lase ban dugukolo kan, mais ala ka ci lase banni dugukolo kan an kuntigi muhamadu rasulullah fɛ sallallahu alaihi wasallam a tatɔ ko ten. donc ale ka mission il est accompli. donc moi je ne suis qu'un donateur et je suis important. donc ne nana ka na dili de k'aw ma, ne ye seginba ye. donc a tilala ka mun ajouter, n bɛ taa ka kuranɛ ni hadisa to aw bolo yan, tila k'a yira tuguni aw kɔfɛ tuguni maa min bɛ hali bisimila aramani dɔn n'a t'a expliquer adamadenw ye, k'a kɔrɔfɔ mɔgɔw ye, ka to ka jihadi kɛ. jihadi tɛ ka taa bombe fili mɔgɔw kan, ka taa mɔgɔw fɛngɛ. non nin bɛɛ ye jihadi de ye. ne filɛ ka nin min kɛ internet kan, nin ye jihadi de ye. ka mɔgɔw lasɔn ala ye, ka mɔgɔw la convaincre ala ye, ka mɔgɔw la convaincre k'u bila sira ɲuman kan. nin ne ye jihadi ye. kira ye nin le laɲini a tagalen. o tuma silamɛ jamakulu jamaw, ne ka nin video in y'a bila de, n fana bɛ jihadi de la ala ye. n ka jihadi tɛ ko n ye jihadiste ye, ko n ye extrémiste ye. donc fɛngɛ radicalisme tɛ n ye, ka bombe fili mɔgɔw kan ou bien ka taa mɔgɔw jagoya don silamɛya la. non, i bɛ mɔgɔw la convaincre k'u bila ala ta sira kan, i bɛ mɔgɔw la convaincre cogo cogo k'u bila ala ta sira kan. donc i sera ka a kɛ cogo cogo i da la, ou bien ka plan ɲini pour que a bɛ se ka kɛ, nin bɛɛ de ye jihadi ye. mais a ma fɔ i ka taa bombe fili mɔgɔ kan, a ma fɔ i ka mɔgɔ wajibiya fɛnɛ k'a sama jagoya k'a don silamɛya la.
ala o de fɔ kira y'an kuntigi muhamadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ko fa zakar ina zikra tanfa'ul mu'minuna. donc muhamadu a fɔ adamadenw ye u k'u hakili jigini ala la tanfa'ul mu'minuna sabu ka da kan hakilinajigi de bɛ mumini nafa. donc e mana foyi la dugukolo kan n'o tɛ o e nana degena kana baara ɲuman kɛli la e mana kana dɔrɛ diɲɛ ja ni diɲɛ fɛn ninnu. donc diɲɛ maa sirila Dieu a enjolivé le monde a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu imrana kɔnɔ ten cogo la. donc sitanɛ bɛ se ka an pousser ka diɲɛ diyaɲɛw donc o ye sitanɛ kow ye. diɲɛ diyaɲɛw n'a nege n'a a hɛrɛ ninnu minnu b'an pousser ka bɔ ala ta la. donc o ye ala yɛrɛ de y'a maa siri mais sitanɛ de b'an pousser k'an bila o la. donc ala ni sitanɛ bɛ contradiction na ɲɔgɔn ye diɲɛ ko in na. mais ni ala sɔnna ma wajulu nataw la n bɛ don sitanɛ ka kɔnti kɔnɔ. a ye kalekan minnu fɔ ala ye ɲɔni diɲɛ wuli cɛ a bɛ diɲɛ bilo o hakɛ la. donc ala fana n'a bɛnna kuma min kan ni ala sɔnna ma n bɛn'o fɔ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye ani n lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye video n'a nataw la. n ka video kɔni bɛ min kan adamadenw an ka sabali an ka hakili jigin ala la. adamadenw an ka sabali an ka nakun dɔ diɲɛ kɔnɔ an ka devoir dɔn an ka dɔn k'a fɔ ko don dɔ la i bɛna ta ka t'i da i kinigɛrɛ ka dugukolo jukɔrɔ yɛlɛmacogo t'i ye. hali n sɛgɛnna yan n kɛrɛ kelen kan yan o t'a la. i ni fɛn jumɛn bɛ taa i tɛ bin ni min kɛ ala ye. i ni fɛn jumɛn bɛ taa ala ye laɲini min f'i ye kuranɛ kɔnɔ ala y'a kɛ fɔ kan ka kɛ cogo min na i y'a kɛ ten i n'o de bɛ taa. n'i m'a kɛ ten fɛnɛ i ni ɲangata bɛ i dayɔrɔ la ye fo ka taa se alikiyama jɔn do kɛnɛ kan. o tuma i k'i nakun dɔn wagatini kunkurunin dɔrɔn de don. an ka ɲini an ka nagu dɔn. ala yɛrɛ ko ten ko ye ya ayyuhallazina amanu azkurullaha zikran kasiran. donc adamadenw a ye to ka hakili lajigin ala la kosɛbɛ sabu ka da kan o de kɛɲɛ aw ma o de bɛna aw nafa. a tilala k'a fɔ fa zikuruni hashkurukum washkuruli wala takfurni. oh vous qui croyez, souvenez-vous de votre Dieu, rappelez-vous de votre Seigneur. donc ne soyez pas ingrat envers mon alliance et je ne sois pas ingrat envers vous aussi. donc aw minnu dara ne Allahu Taala la aw minnu ko ko aw ye silamɛ aw minnu ko k'aw ye mumini ye aw minnu ko ko aw bɛ fɛ ka sini ye hɛrɛ sɔrɔ a y'aw hakili jigin ale ala la kosɛbɛ. an ka tugu ale ala la a ka alliance an kana an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. a y'a préciser dɛ n'an farala ɲɔgɔn kan sisan donc ale ye ala de ye chef ye. donc an b'ale ka laɲiniw kɛ an b'an tilen ale a ye minnu fɔ an b'olu kɛ. donc an kana kɛ a ma fitiriwale a fana tɛ kɛ a ma fitiriwale. donc adamadenw an nana nin de kama an nana baara ɲuman kɛli de kama. kira ninnu nana n'a ye cogo min na an k'olu ka siraw ta u y'a fɔ cogo min na ka taa an k'o ta. silamɛya in nana cogo min na ni ala sɔnna ma silamɛya in nana de ko an ka jogo tile an ka seli ala ye an ka jihadiw kɛ ala ye. jihadi kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye i balimakɛ silamɛ min bɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ sira jugu kan a nɛgɛ i ka a bila sira ɲuman kan. a ka da don ko la ko min bonya bi ko min na. ala ye nin de fɔ suratu aramani kɔnɔ allamahul bayan da min dira adamaden ma. Dieu a donné Alamaoul Bayan, Dieu a donné la parole à l'homme pour qu'il puisse s'exprimer. Donc Allah ye da de di adamaden ma a bɛ se ka kuma fɔ cogo min na kuma min bi sariya kɔnɔ kuma min yamaruyalen don kuma min ni bonya b'a la. bonya bɛ kuma jumɛn la kuranɛ ye kuma min fɔ bonya bɛ kuma jumɛn la ala ka laɲiniw ala ka sariyaw bonya bɛ olu de la. k'i da don karisa cɛ ka ɲi o ye bonya tiɲɛ ye o ye da ma yamaruya k'o fɔ. karisa wulila sisan n y'a kɔrɔfɔ o ye sariya tiɲɛ da ma yamaruya k'o fɔ. da ma yamaruya maa yɛrɛ tellement que i b'a bɔ i da yɛrɛ yɔrɔ min na k'i adamaden ɲɔgɔn kan a kɔrɔfɔ a jurumu tɛ ko sankolo ni dugukolo la. donc parce que da ma yamaruya la o da yamaruya la fɛn minnu na e tɛ k'i da don o la. an ma silamɛ dɔw ye tellement que u ye nin fɛn ninnu dɔn hali ka kuma mɔgɔw fɛ hali k'u sigi ka baro kɛ a bɛɛ ka gɛlɛn o ma. dɔw b'a kɛ juguya ye juguya tɛ o u y'a ɲɛɲini u y'a ɲɛdɔn ala y'a fɔ cogo min na o bɛ k'a kɛ ten de. ni ala sɔnna a ma n y'a fɔ a ye cogo min na jadi ti dɔwɛrɛ dɛ
ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ watujahiduna fi sabilillahi biamwalikum wa anfusihim zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc a ye jihadiw kɛ ni ala ye, bɔnfili tɛ foyi tɛ. A ye wuli ka maaw la sɔn ni ala ye, a ye wuli ka maaw la convaincre k'u bila sira ɲuman kan, o ye jihadi ye. Oni ka watujahiduna fi sabilillahi biamwalikum, donc ala kama ka tila k'aw bolo nafolo bɔ k'a di ala ka diinɛ kama, ɲali kama, ala ka diinɛ ɲɛtali kama, ni ne ye jihadi ye. Ni ne ye jihadi ye, ni ne ɲininen don silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni nin de kɛra ko nin de ka ɲi an ma. Donc n y'o de fɔ a ye cogo min na, komi nin ye ko daminɛ ni ala ni kira sɔnna ma. N balima alisilamɛw minnu bɛ ka n lajɛ, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka n lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Aw tulo bɛ maa min mankan na sisan, Bagaraji Musa denkɛ Mori Tarawele don. N bɛ n ka téléphone numéro d'aw ma 00223 70 24 65 41 00223 70 24 65 41 walima 00223 74 45 54 33 00223 74 45 54 33. Ni maa minnu bɛ fɛ k'an wele WhatsApp la, u bɛ 70 in ta 00223 70 24 65 41. N'a o numéro de bɛ WhatsApp kan. Ni ala sɔnna ma, nin ye video fɔlɔ, nin ye video bɛ sen na, n bɛ ka video bila. Donc nin kun ye min ye ka hadamadenw hakili lajigin ala la. Ni ala sɔnna ma, an bɛna to ka zikuru kɛ. Zikuru kɛli tɛ ko kɔlɔsi ta ka wurudi kɛ, zikuru kɔli tɛ ko n ye kalima da, zikuru kɛli de ye ka ala tantoli kumaw fɔ. Ni ala sɔnna ma, silamɛw ni kan ka bɛɛ ka activité de ye. Donc ni ala sɔnna ma, n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ. N ye denmisɛnnin kuma don, maakɔrɔ kuma tɛ. Ni filila yɔrɔ min na, numéro b'aw bolo, a ye n wele a ka n bɔ fili la. Donc ka d'a kan ne tɛ foyi dɔn, wa ne yɛrɛ bɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn de. Bɛɛ bɛ ka dɔɔni de ɲini ko in na, bɛɛ bɛ dɔɔni de sɔrɔ a la fɛnɛ. Donc hakɛto bɛ nin kuma la, kuma bɛ maa dun. Donc an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.